Hello guys! Good morning! So, welcome back naman sa ating panibang video at buhay pasada tayo kasi araw ng linggo. So, okay. Galing pala tayo sa Linaw. So, galing tayo doon sa Tabuan kanina. So, may sumakay papuntang Linaw, 20 pesos. Isang pasahero. Sa unahan, Lisi River na. So, yun, babalik na tayo. Yun. So, yan. Oh yeah, oh yeah. Hey. Sinakyan pala tayo kanina, no? Okay, dyan kanina sa highway tayo, yung simula doon sa may checkpoint. So, ayan. Okay, bila tayo, puro Rakal. What? 444. Ikalimata. Oh yeah. Buba na, daan na. Oh yeah, upat Rakal. So ayan guys, yan yung taripa natin, pamasahe dating purpose sidecar sa Rakal. So yun, ikabakaba kayo na mag-presyo din. Ayan. So yan yun, pwede nyo i-reklamo. Bigyan na natin yung tulo. Tulo, 20 ra. Ayan. Oh, sabay oh. Ako na nakita. So, dara. Anak ko yung kita kaya kurang ka ba? Yo, pila na yung sa orasan na ron? Time check, alas 11:14. Okay. Okay kayo. Kaulano na guys. Oh, das Kuya Kaloy. Pangalawa na ta guys. Si Rakalona. Tapos Kuya Bisikleta. Ayan. Pangalawa. Sunod na po ng mga Rakal guys. Oh. Tara. Ay, kita na guys. Kita na guys. Ay, mauli na ta guys. Ilan na itong kita be? 100 na guys, 100 na eh. 60, 100 na. Oh, there Marites oh. Shout out to Marites. Ha? Adias. Oh, din eh, Glen Pharmacy. So, okay. Arar tada pita. Okay. So, waiting pa ta sa pasahero na to guys, no? Palit pa. Okay. Marag nagbadya naman ng si Ulano. May gulay. Nabo dari guys, Daika, Big Shop. Ay! Onyx! Si Onyx, oh! Habang nag-aantay guys, so yun, buhay pasada tayo. Medyo maulan na. So, kumita na tayo ng 100. So may pasahero din ngayon 20. So okay, sakto na rin guys, no? Pandagdag yung kita natin. So ayan, Inopakan. Oh yeah, yeah. Oh, adto na me Kuya gahi. Oh yeah. Mag-vlog na ko kayo na. Uli na, uli. Oh yeah. Ah, daghanay. Daghana makita. Manood dito guys sa Lazy River or diha sa Pikas nga eskina. Pwede na diha. So diri pwede po din agion ang Lazy River. Oh yeah. Naliko ta dari guys. Padulong sa liwa sa Kaliwa. Nandiyan na kay naidakong truck. Amin libas di ay. Hey, miliko rami dere. Oh,
Oops. Lawis. Si Chiu Lawis. Si Marites. La 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 li. Ra 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 ra. Okay. Whoop. Uy. Uy. Put-put. Magubar itong put-put. Itong put-put. Put-put-put. Boy! Sing! Biyahe na! Ha? Ano na ka din eh? Shortcut? Okay. Dirira ko na sila guys, no? Oh. Dara guys, sa mga pasahero. Mo ni. Okay, thank you. Hi vlog, oy! Dara na yo, hi vlog! Oh, da pagatod, hi vlog! Ato dito Lawis, no? Lawis. Okay, okay. Oh, yan, Lawis. At yun nga, no? Paano na yung kita natin? Kita natin. Yeah. La. Oh, naipila guys. Oh, naipila dari, nahurot na. Naubos na yung pila dito. Ah, dinher mo? Okay. Yeah, thank you. Sobrara, 20 ra. Oh, ay pala kay. Thank you. Okay, why pila? Oh, 20 pesos. Thank you. Niala ate. 30 gihatag. 20 lang siningil natin. Ay duol ra. Okay. Ito una guys. Ay! Ah, tara. Crispy King. Wah, ya dere. Lagi? Oh. Ah, tara atas likod. Crispy King. Asa ka speaking nga lang. Ah. Okay. Manok, hilupad ng manok. Muna, hinay di. Let's go. Yay. Videohan ka mo vlog, mo viral. Back! Oh, that was Crispy King. Yan guys, Crispy King, no? Ay, hal. Walang pasahero gano'n o doon, walang put-put. Balik tayo mamaya sa Tabuan. Isa kabalik tayo kaagad dyan, dito na naka-video. May sakay 10 pesos. Oh, si Kuya Kaloy, oh, do. Bakjaw dudoy. Bakyaw. So, sana naman ang ginusara. So, balik tayo dahil ko. Init, next na po. Okay. Nahimik na yung pila dito guys, no? So, di pa tayo umuwi kasi sakay pa. Okay. So, yun dito. Nag-iisa si Kuya. So, tatabihan natin para dalawa na kami magantay. Sulo man Kuya, sulo. Sulo. Wala lain, apil ko. Guys, sulo ni Kuya. O, dalawa, sakay na. O, dito, hanghang mo ko dito, kaya na. So, back on shorts. Oh, yeah. Okay. So, mabalik tayo likod tadi hapon. Gasolinahan. Sige, matawag. Oh, likod tayo tadi guys, no? Madung sa Tabuan, wag din pila dito guys. Oh, pag naawa. Okay. Hey. Okay. Oh, dara, shout out. Asan mo? Asan na bet? Lise?
Ah, oh, shout out no. Ay, Lizzy River. Ano po? Sunod na po ta. Oh, GB oh. Ay, kuya artistan diri guys. Guys, naka 200 na tayo. Naka 200 na ta. So, last passenger na lang kay wag alas 12 na siguro. Okay. Alas 12, 11 na. So, muli na tani kay relax na. Kita na. So, yun. 90 pesos na yung barya. Okay. Okay. Oh. Okay. Na 210 na tayo. Shout out ni Sator Ocampo. Ayun. O ni Justin Mabini siguro no. Okay, yun shout out. Sabay pasada muna tayo. Oo. Habang nagano tayo no. Hindi pa tayo nakapag long ride diyan sa ano Luzon, Baguio. So ano na tayo. Mag Southern Leyte Loop. So sa ano bicycle man ngayong June 3. So next week na. Okay, sana maganda panahon no. Ayan si Mikmek. Ayan, shout out. Okay. Solid fans pa rin ba ito yun? So yun, shout out no. So kanina uwi na sa tayo, 90 pesos na pala yung kita natin. So wala na tanghalian siguro yung mga driver. So ano, marami rin sumasakay. O kaya naka 200 at yung total 210. Okay. Shout out din ni Lister Kayanong. Ayun guys, pa-support na rin Lister Kayanong. Sarte yung vlog no. Limot ko. So sige lang. Uy, hala. Hapit mataga ka itong tubig guys. Laglag yung tubig natin. Tali. Sa pelikulan lang meron. Tali. So ayan. Okay, diretso na tayo guys. Herox and Shay. Oh, shout out ni Pislat. Pislat. So ayun. Naghanap mo sa hero. Make pasahero. So yun guys, halapin na tayo. At yun, shout out kay Halbad's Vlog. Kundi man marap si Fernando Daing o si Cesar Pelicano. At yun, si Sir Mark Kundap. Yan, shout out sir. At si Sir Monski, Tatay Toto Asuncion. At saka kay Nanay Media Asuncion. Ayun, Sir Dennis Alemania. Yan, shout out si Florencio, si Randy. Okay. Ayun. Kaya maambon-ambon na guys no. So yan si Haring wala na. Maambon na talaga. Basta na yung camera natin. So okay. So yun guys. Ganito na lang guys. Maraming thank you. See you on my next vlog. Bye bye.